Hey guys, it's me, Christian Cabs, and this is the first pilot episode of Podcabs by Phila Killa with Christian Cabs. First guest of this episode, we have one of the most lang. one of the most in-demand producers and creative musicians here. Creative musician here in Cebu. My best friend for 20 years. Wow, 20 years. JD Reels of Colora. Hey man, what's up? What's up, man? What's up? What's up? Actually, first pag yung episode na to, diba? First pag yun na to din episode, then siya ang first guest is because job market sucks. And we're always here at the shop. But guess what? Buhay freestyle. Buhay freestyle. So, unsa may mga kaganapan ni mo ron sa man as a musician? Unsa may kanang kabisihan nimo ana ba? Ang ikabisihan karon 2026 is other than apart from making music nga sa Colora kay I'm also producing songs for A secret record. secret pa na siya, di pa ako pwede mo storyahan. Yeah. This is basically guys, it's the side quest here for JD. Side quest. Yeah, side quest. Dito Yeah. ka ko Deftones Night with Jamonize Collective. Shout out Mick. First time na ako Thank you, na Mick. Deftones Night. Yeah, Lingaw kayo. with Kaloy, 'di ba? Kaloy, with Kaloy Carlo Messina. Lingaw to ba kaya tamura to ka ng padong ko hilantan pag human ba. Di ate grabe sa kay atoy. Kagitaw. Ang imong gigamit ato na katong gear sa tigsuot mo nagpina no metal, limp biscuit. Pinaling biscuit kanang kalo-kalo niya hoodie wa. Hoodie nya, loose. loose na pants. No, niya. Ang Lapay ending- gitara guman. Ang ending gihilantan. Ang ending gihilantan. Di ulik sa Na- iyo. Mo muna sa kudo kay kapuya. Ano siya, guys, Do di- kay lantan. If kay bawo mo ang venue ninyong tukaran or madto mo og gigs na init ang venue ay na lang mo pag layer. Kay lantan nang mo alimuot kay mo tanawon gyud. So anyways, any gigs from Colora right Any now gigs? Yeah, that you naami want to couple of gigs endorse? lined up. Naami kami too sa the other pavement. Yeah. Yeah, we'll be playing with Mandawi Nights and Sunset, mga kadungan na mo sa scene. What's tayo mong gingon kat? Di mo smile? Listen, Razo, di mo smile. Di- Abala niya ko rin ko. Speaking of which, eh. Tisi ka, shout out to Kat Lino, di ba? Okay, nag-dinner mo kami ganiha. Thanks to her. Iya, may save from our freestyle life. Ano siya, para mawala ng wrinkles, di daw mo smile. Ano kaya? Pero pwede ka, malipayo na tao, balag di ka Mo mo smile. Di ba? Anyways, gigs ked. Gigs ked, naami gigs, upcoming gigs, kato, as I've mentioned, May 2 sa the other pavement with Mandawi Nights and Yes. Sunset. Mga bros na na mo, pagkon, sukat pa na mo sugod. Homies. Also, Yeah. na Mandawi Nights na, si Yeah. Carl ba, so, So, Chewy, kay ba? is this like a strip set? Yeah, strip Kay- set. di ba, gamay nila. man ang pavement, Oo. di ba? Shout out, Bobop. Sir Bobs. Shout out. So, gamay siya. Gamay siya nga. pan. So, kana strip among set. Upag ko kay ba. Akong gi-suggest na may GC na mo good niya. Akong gi-suggest nila kay ana Carl nga. 1 hour ko na mo set. Ako nga na 4 songs lang yun. Butangan ako ka ng therapy in between ba para maximize ang 1 Di, pwede ka mapinakindrik. Balik-balik ko ni mo not like us. Kalima ba? Nasa tagi-suggest si Carl ako. Kuhan ko 2 songs. Yeah, games na lang ko na after. Oh, games. 1 Para hour. full. Di, sakto. Guys, if na may extra na merch, pwede ka mo. Mag-games na. Pwede Para- tama games. Di ba? Pwede Oh, para mag-games. cut down na mo set. 5 songs ramen ya. The rest na games. Oh, nindot ka na Pailog kayata. na kon, merch. Ipailog ang mga poster, ang mga Pwede. CD, Pwede. Dex. Ang dama mo mga merch. Joke lang. Anyways, May 2, that's the first week of like next month, right? Yeah. Then I May 2, heard yeah. you're participating in a showcase gig by Yes, Melt and Offshore. Yeah, Meltdown Manila sa Kuan. We'll be playing with bands like Tidal, Irrevocable, ng Rising Tide, Rising Tide. Keith Human. Keith Human, yeah. Basta asa ang location sa gig. Ang time og location, ang date og location. Ang date kay May 9 na siya, May 9 May sa 9. Sari-Sari Makati. Sari-Sari Makati. Yes, sir. Okay. First time na naman mag Manila, wey. Though actually, nagtanaw sa ko sa yung social media na ba na may story na
na mo rin taga Manila na ingon na, oh my God, mag-gig ang Colora and Oo, stuff. Kan Ito, remember yung ko, Giri-story, amo to sabi ko Giri na to. Story, so Oo. ni-cover siya sa mong kanta, I'll Be Yours ba? Oo. Sa amo ng second na EP man Yeah, na yeah. track, mag-single po na ng mga single gi-release. Cover siya mo Giri Story, like, kuya boy. Yeah. Pero di may manok ka na ng I'll Be Yours. Taas na kayo siya para na ako. No, utong na kayo siya. Tunggoy siya. So, Mag-isip ko kanta. expected the whole set for May 2 and 9 will be more of the self-titled album. Yeah, most likely. Nag-release Naapod- last year, di ba? Oh, na-upload. Okay. Na-upload na. Okay, of course. Sa first album man sa namo. Mo dyan mo gana ni push yun sa kung Tukar Live. Yeah, tagrabiya, no? Stay tuned na lang Stay sa tuned na lang among- for future gig. sa mong social media, Yeah, gig sa schedules. Instagram, Facebook, sa among gig schedules. Mag-post man if na may gig. If wala, away post. At siyang dito, nakoy gichat ni mo kay kanang Sige. pwede siya na shout out to Ziv. Ay! Ziv, Ziv, among drummer. Yes, my favorite Si Ziv, guy. oh, Always. favorite guy. Top since, one na, Mitsubishi, since high school. Biyoy. Top 1 na Mitsubishi. Do, di man siya katong karon siyang gig ba, so amubuhat sa Reels para sa inyong promotion sa gig. Siya. Siya ang mo ipon. Siya ang ibot tawag Oh. skateboard sa Reels. Mito, siya. Siya mo invite. Siya mo promote, siya mo invite. Washes Manila. Siya si Pinvite. Siya mo invite. Oh. So, May tao, no? di na matinga mga tao. Ano, ang drummer may ga-invite. Pasabutan na, kung makita na mo na content, guys, sa Colora na account. Pasabutan na, wala ang drummer na nagig. Bitaw, no? Do, Bitaw, di no? ba? Pwede Hindi siya. Pwede So, siya. matinga mga tao. Ano daw, manizib, permi na, dre. Ngigabot sa gig kay. Lo, wala lagi tong ga-invite silang po. Oh, pasabot na to, wala siya ron. Wala mo drummer ron. Wala siya ron. Just letting you know nga. Wala si Zip ka. Pero di-promote siya at Promote least. siya. So. Shout out Ziv. So, kabaw na kadaan sa mong assignment. Sendan lang ang gig schedule. Makita si Zip ani. Ari na siya makay-bounce sa plan. On say plan. Oh. Siya na mo buhat. But let's just wrap things up. So, tagay ko og imuhang magmugna-mugna ang tagkuhan na something diri kay first pilot episode. So, ako na lang tawgon og Rondo Mari. Killa Hot Take. Killa Hot Take. What's your Killa Hot Take as a producer? Sige lang. Hot take na ko. Oh, as a producer. Itong cancel ni bay. Producer, ako, anything lapas 3K, mids, joke ra. Basta 3K, lapas. Lapas sa distort 3K, yun na. ikyo, distort. Joke ra. What's your Killa Hot Take as a producer? Sura ni. Kuha ko mo na ng hot take pagod. Ay gamit AI. No? No? What's man, whether it's in, like, enhancing, or, what's man? Basically in making your own stuff. No? Like making your own music nga. Gamit AI. No, mo lagi na, diba? Just humanize it. Pwede mo Diba? mo gamit. Make Pwede it naman human. kay kasi ako ang take na mo ni. Kailan Guys, hot take disclaimer na din ako. lang, hot take na niya. Kailan hot take na yun ako. Killa Hot Take, Guys. guys. Nindot na siya mga push po ni mga artist mga musalig kasi mong self Hinod. nga makangid makabuhat Level kami of ng stuff, encouragement and confidence, Yeah. diba? Sakto. challenge na siya. Given Okay. the current state. And that's it. Okay na yung hot take. Okay na yung hot take. Guys, muna tayo hot take. ay gamit AI. Oh, Buhat okay. kag beats or Muna tayo yung hot music. take, and that is Don't his take AI. Killa Hot Take as a producer. As a producer, but for sure, dagan ba kayo sa hot takes in life? Baka hot takes And- na ako. Tipid with budget for this episode. This episode is sponsored by Sir Mark's Storyteller's Night Drink Postcard. Give Killa. Our podcast can be seen. Wala pa bito siya, guys. I don't know what's going to happen. Carly Balani. Balani. First pilot episode, Killa presents Podcabs with Christian Cabs. Random stuff, random things, random talks. Hot. Bye-bye.